Ito tayo na kutiro. Yan yung baboy, pinirito na. Kamatis, sibuyas, at gulay. Andyan, guys. Guys, pirito na, ano na natin, gigisa na natin. Kaya natin kamatis. Guys. Natin, talo, guys, taloin natin. Yan guys, haluin natin. Ayan na, halo na. Malaki na yung baboy guys. Dapat ng prato. Malaki yan guys. Yan. Ayan na. Malagay na guys. Tapos lalagyan natin ng tubig maya-maya. Haluin. Na. Lagyan natin ng regalo. Pampalasa. Yan. Lagyan ng paminta. Paminta yan guys. Paminta. Hinalo. At lalagyan ng tubig. Hinalo. Lalagyan ng tubig. Ang liit ng kasurura. Okay na yan guys. Lagyan ng tubig. Sige, lalagyan ng tubig natin. Guys, lagyan ng tubig. At pakukuluan natin. Pag kumulo, okay na. Guys, pichay bag yun naman. Lalagyan natin. Last na itong gulay. Guys, pork cochero. Pochero guys, yung luto. Simpleng luto lang ito guys ha. Pork cochero. Simpleng luto lang guys. Kaislaw. So guys, last na ito guys. Nagulay. Yan, malapit na maluto guys. Guys, luto na. Guys, pork cochero ha. Guys, yan. At simpleng luto lang guys ni Kaislaw. Para may pang ulam naman si Kaislaw guys ha. Oh, simpleng luto guys. Mamaya, kainin na natin yan guys. Guys. Thank you guys. Guys, thank you guys. Okay na guys. Yan, ito na guys. Ito na. Okay. Pork cochero, simpleng luto ng Kaislaw guys.